بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لم يكن حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. آغاز سخن تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت باب الحوادث حضرت علی بن موسی رضی المرتضی رو به شما عزیزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz begins with a short dua where he says that, "Oh Lord, I thank you for your empowerment whereby I could leave a life of sinfulness and come to a life of obedience and love of your pleasure." To begin with, I would like to offer congratulations on this birth anniversary of Abul Hawaij, Imam Ali ibn Musa al-Rida al-Murtada alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا رو شاکرم که توفیق شد در جمع شما مؤمنین حضور پیدا بکنم و عرض ادبی داشته باشم. I thank Allah for this great blessing that He has enabled me to come to your presence and to present my warm wishes. بنده در این سفر از قم مشرف شدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. از قم بعد تشرف پیدا کردیم مشرف شدیم به حرم رضوی و بعد از اونجا به محضر شما رسیدیم و بنده در هر دو حرم قبل از اینکه شما رو زیارت کنم نائب الزیاره شما بودم و زیارتنامه ها رو به نیت همه شما قرائت کردم. I started my journey from the holy city of Qom and therefore went to the haram of the Bibi Fatima Masuma, and from there I visited the holy shrine of Imam Rida alayhi salam, and in both places I did ziyarah. Before I come to your ziyarah, I did a niyaba ziyarah for all of you in both the holy shrines. MashaAllah, MashaAllah. یکی از سوالها و پرسش‌هایی که حدوداً 200 سال است که در جامعه غرب مطرح شده است. میخوام اون سوال رو امشب مطرح بکنم و پاسخش رو از منظر اهل بیت مخصوصاً امام رضا علیه السلام برای شما توضیح بدم. One of the questions that has arisen in the Western world in the past 200 or so years, I would like to share it with you and to give you the answer from the teachings of the Ahlul Bayt and especially from the teachings of Imam Rida alayhi salam. سوال این است که این سوال را اولین بار هگل مطرح کرده. فیلسوف معروف آلمانی جناب هگل این سوال را طرح می‌کند که گوهر دین چیست؟ This question was posed by the famous German philosopher Hegel, whereby he asks, what is the essence of faith? البته هگل به این سوال جوابی داده. برخی دیگر مثل شلایر ماخر و دیگران هم جوابهایی به این سوال دادن و جوابهای مختلف هم دادن. Of course, Hegel presented his own answer to this question. Other thinkers like Schleiermacher and others have also presented answers. حالا میخوایم ببینیم از منظر اهل بیت عصمت و طهارت و مخصوصا امام رضا علیه السلام گوهر دین چیست و از نظر اسلام چه چیزی رو باید گوهر و حقیقت دین دانست.
But for us, what's important is to know what is the teachings of the Ahlul Bayt, and especially Imam Rida alayhi salam. What is the essence? What is the reality? What is the core of faith? جواب این سوال رو نبی گرامی اسلام امیر المؤمنین و سایر ائمه داده اند. همه این بزرگان فرموده اند هل الدین الا الحب، حقیقت دین محبت است. The answer has been given by all the great chosen leaders of God, the Holy Prophet sallallahu alaihi wa Imam Ali ibn Abi Talib, and the Imams of the Ahlul Bayt alayhi salam. And their message is faith the core of the faith? Anything other than love? خب مقصود از محبت چیست؟ وقتی گفته می شود هل الدین الا الحب، این محبت چه حقیقتی است که حقیقت و گوهر اسلام و گوهر دین تلقی می شود؟ So the basic question that we need to ponder about is, what is this love which has been introduced as the core and the essence and the whole reality of deen? آیا مقصود محبت خداست یا مقصود محبت به خلق خداست؟ Does it mean the love of God or the love of the creation of God? به نظر بنده تا اونجایی که تحقیق کردم، اون چه حقیقت محبت رو تشکیل میدهد، محبت به خدایی است که منجر به محبت به خلق خدا می‌شود. According to my humble opinion, based on my research, the love which is the core and the essence of faith is the love of God, which leads us to the love of creation of God. یعنی انسان اگر حقیقتاً محبت به خدا داشته باشد، از آثارش آن است که محبت به خلق خدا هم خواهد داشت. So, if a person is claiming that he loves God, if this claim is true and genuine and sincere, then the necessary effect of that is to love the creation of God also. Subhanallah. محبت به خدا رو با چه چیزی میتوان به محبت به خلق وصل کرد؟ یعنی چگونه ما میتوانیم محبت به خالق و محبت به مخلوق داشته باشیم؟ اون عنصر رابط بین محبت خالق و مخلوق چیست؟ So the next question will be, how does the love of God bring us, connect us, take us to the love of the creation of God? What is that connecting bond? اون به نظر بنده عبارت است از ولایت. Subhanallah. ولایت اهل بیت است که Subhanallah. محبت خالق رو با محبت مخلوق متصل می‌کند. According to my humble opinion, that connecting bond between the love of God and the love of the creation of God is the wilayat of the Ahlul Bayt alayhimus salam. معنای ولایت هم محبت است، اما یک محبت خاص و ویژه است. Of course, wilayat also means, the wilayat of Ahlul Bayt alayhimus salam also means the love of the Ahlul Bayt. But it's a special type of love. اجازه بدید من معنای ولایت رو در زبان عربی برای شما توضیح بدم. Allow me to elaborate the meaning of wilaya in the Arabic language. شما حتما این طناب‌های محکم و ضخیمی که در کشتی‌ها هست دیده اید. طناب‌ها رو به هم می‌بافند، بعد از این طناب‌های بافته شده یک طناب محکم‌تری درست می‌کنند. عرب از این طناب‌های به هم بافته شده محکم که می‌توانند اشیاء سنگین رو باهاش جابجا بکنند یا لنگر کشتی رو باهاش ببندند، تعبیر می‌کند به ولایت. I'm sure you have seen these ropes which are intertwined, small ropes and then bigger ropes and thicker ropes, and the bigger and the thicker to pull heavy objects. So for example, ships anchor.
It's a heavy object, you need a big and thick rope. Arabs call these intertwined thick ropes wilaya. خب پس بنابراین وقتی گفته می شود ولایت رابط بین محبت خدا و محبت خلق است، یعنی ما انسان ها باید با ولی خودمون یک پیوند محکمی مثل اون تنابایی که به هم بافته شده و محکم شده، باید یک پیوند محکم و مستحکمی بین ولی و مولا علی، بین امام و امت، بین امام و مأموم باید یک پیوند محکمی ایجاد بشه. So, if that strong, thick rope which bonds is wilayah, therefore in the wilayat of Ahlul Bayt alayhi salam, what we are required to do is develop this strong connection with the Imam. We as the Ma'mum, the follower, with our leader. We as the ruled with the ruler. We as the governed with the governor, of course appointed by God. یک پیوندی که از هم ناگسستنی است، یعنی نه امام از مأموم جدا می شود، نه مأموم از امامش جدا می شود. A bond which is strong, which is unbreakable, which is inseparable. Neither the Imam separates and abandons the Ma'mum, nor the Ma'mum decides to stop following and connecting to the Imam. خب حقیقت دین شد محبت، محبت خالق و محبت مخلوق، و گفتیم اون چه این دو محبت رو به هم وصل می کند ولایت انسان کامل، یعنی اهل بیت اسمت و طهارت است. So in short, the core and the essence of faith is love. Love here is the love of God through which we love the creation of God. And that is achievable through the wilayat of the Ahlul Bayt alayhi salam, because they represent the highest and the most perfect of the creation of God. پذیرش ولایت امامان معصوم باعث می شود که انسان هم محبت به خالق پیدا کند، هم محبت به مخلوق. So, once we connect with this strong bond of wilayah to the Ahlul Bayt alayhi salam, who are the closest to God, we have the love of God. And because they are the representative of God on the earth, we are also developing love for the creation of God. لذا می توان این عبارتی رو که هم از نبی گرامی اسلام هم از ائمه اطهار سلام الله علیهم نقل شده است که حل الدین الا الحب رو اینطور معنا کرد: حل الدین الا ولایه، یعنی الا محبت اهل بیت علیهم السلام. So now we can reinterpret that core fundamental definition of deen. Deen is nothing but love, meaning that deen is nothing but the love of the Ahlul Bayt alayhi salam. وقتی انسان ولایت رو پذیرفت، توحیدش صحیح و دقیق خواهد بود، عبادات و اعمالش هم صحیح و دقیق خواهد بود. اما اگر ولایت اهل بیت پذیرفته نشود، معمولا انسان یا در حوزه اعتقادات یا در حوزه اعمال و فروع دین گرفتار نوعی تزلزل می شود. So accepting the wilayah, which will then correct our faith and our practice, our belief in Tawheed, and our acts of worship will be the best, will be the most powerful to bring us closer to God. Those who do not accept the wilayah of the Ahlul Bayt and the love of the Ahlul Bayt, you'll find their faith in some areas becomes weak, incomplete, incorrect, inaccurate. Their ibadah also develops problems in areas where it becomes incorrect and incomplete and wrong. وقتی محبت و ولایت از انسان جدا بشود، نوبت به جنایت و کشتار و ضایع کردن حقوق بشر می شود. Worse than that, once a person abandons the wilayah of the Ahlul Bayt alayhi salam, then gradually it leads the person to begin to disrespect others, to
disrespect life and property, to kill others, and to cause wastage and damage. دنیای غرب امروز از این محبت و ولایت محروم است. The Western world is missing this important factor of the wilayah and the love of Ahlul Bayt alayhimus salam. لذا ولو منشور حقوق بشر می نویسد و حقوق بشر نسل اول و دوم و سوم می نویسد، اما این همه جنایاتی که از طریق بمب‌های شیمیایی و بمب‌های اتم و امثال ذالک هست داره به نسل کشی انسان کشیده می شود. این به خاطر همین فقدان محبت و ولایتی است که هست. So the Western world, without the wilayah of the Ahlul Bayt alayhimus salam, though they claim they have human rights and human rights have been drafted and developed, and there's one interpretation and there's a second and now there's a third advancement and development in human rights. But then the crimes that are being committed by the Western world are horrific. They have the atom bombs, they have the chemical bombs. Genocides are being committed by the Western powers. لذا عزیزان من، شیعیان امیرالمؤمنین، قدر ولایت مداری خود را بدانید. My dear brothers, all the Shias of Amirul Mu'minin alayhi salam recognize the worth and the value of the wilayat of Ahlul Bayt alayhi salam. نعمتی از امیرالمؤمنین به شما رسیده است که کل بشریت از آن محروم است. This is a great blessing which has reached us from Amirul Mu'minin alayhi salam, which the rest of humanity has missed out. وقتی جامعه از ولایت و محبت محروم بشود، دیگر از حقیقت دین و گوهر دین محروم خواهد بود. A society, a people, a community who have missed out and who lack the wilayah of Ahlul Bayt alayhi salam, they don't have the truth, the core, the essence, the reality of deen and faith. و به تعبیر نیچه که میگفت در غرب خدا مرده است، خدا فقط تو کلیساها پیدا میشه، دیگه در خانواده، در جامعه، در زندگی حضور ندارد. این مرگ خدا از نظر نیچه به خاطر همین فقدان محبت و ولایتی است که گفته شد. The famous German philosopher Nietzsche, he declared in Europe, God is dead. God is now only in the churches, in society, in economics, in politics, and all the other social institutions. God has no role to play anymore. The problem is they're suffering all of this because they don't have the wilayah and the love of Ahlul Bayt alayhi salam. حالا چگونه این ولایت رو ما در زندگی خودمون پیاده کنیم؟ این محبت و ولایت رو چگونه پیاده کنیم که به اون محبت الهی و خالق و مخلوق برسیم؟ The practical question for us is, how do we implement and act on this wilayah of the Ahlul Bayt alayhi salam in our lives so that it can make us reach that level whereby we love God, and by loving God we love the creation of God. در این زمان برای اینکه ولایت اهل بیت پیدا بشود، در وجود ما تحقق پیدا بکند، راهش توسل به مولای ما حضرت صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا است. اللهم صل علی محمد. In our times, the practical way of developing this wilayah of the Ahlul Bayt alayhi salam in our hearts and in the core of our beings is to make tawassul to the living Imam of our times, Imam Zaman Ajjalallahu Farajah. اللهم صل علی با امام زمانتون سخن بگویید. Talk to your Imam Zaman. با دلتون با امام زمان حرف بزنید. Talk with your heart with the Imam. با قلبتون با امام زمان حرف بزنید. With the inner being, talk to him.
انقدر حرف بزنید تا به مقام اضطرار الی الحجه برسید. Talk to him so much that you reach a position in a state whereby you're desperately in need of him. چطور وقتی فرزندتون گم می شود و دنبالش میرید تا پیداش کنید اضطرار پیدا می کنید، اون حالت اضطرار رو باید همیشه نسبت به مولایمون امام زمان پیدا کنید. How come when somebody who is near and dear to us, maybe our son is lost, and we become frantic, we panic, we look for him, we search for him desperately everywhere. That's the state we need to develop with Imam Zaman, desperately to look for him. اون اضطراری که یعقوب از غیبت یوسف پیدا کرد. The desperation which Yaqub alayhi salam experienced on missing and losing Yusuf alayhi salam. وقتی این حالت اضطرار پیدا شد، اون وقت است که زمان ظهور فرا میرسد. When there are enough numbers of people who achieve this level of desperation, that's when the time of zuhur and the reappearance will come near. وقتی زمان ظهور فرا رسید و امیدی هست که این فساد از دنیای امروز برچیده شود. And when the zuhur and the reappearance happens, that's when we hope truly that all this bala and fitna and afflictions that the humanity is suffering will be removed. حالا میفهمیم این حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام رو که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی ولکن بشرطها و شروطها و انا من شروطها. So now we can appreciate the depth of the meaning of that famous hadith of Imam Rida alayhi salam, whereby he says that the statement of La ilaha illallah, God says, is my fortress. Whosoever enters this fortress will be totally protected. But there are conditions, and I, the Imam, am one of the conditions of this kalima. از خدای سبحان خواستاریم که حالت اضطرار رو در وجود ما ایجاد بکنه. We have one dua from Allah. Oh Allah, help us create in us that state of desperation for the missing Imam. ما با این اضطرار مورد عنایت و توجه حضرت ولی از قرار بگیریم. And once we develop this state of desperation for him, Imam alayhi salam will also pray for us. تکمیل ولایت مداری ما گوهر دین هم تحقق پیدا کنه. And once we strive to achieve the true wilaya of the Ahlul Bayt alayhi salam, our deen, the core, true reality of deen will be achieved in our life. و زمینه ظهور حضرت ولی از فراهم گردد. And of course that will then prepare ourselves in the community for the appearance of Imam. مستضعفان جهان مخصوصا شیعیان و به ویژه شیعیان بحرین و شیعیان یمن از دست ظالمان نجات پیدا کنند. And then with the appearance, inshallah, the oppressed people will be liberated, especially the Shias, and especially currently the Shias in Bahrain and Yemen. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.